Next. Doc, good morning. Oh, iho, anong atin? Anong problema mo? Doc, nakumatos ko og isa ka semana, tapos karon lang ko kamata. Nabalaka na kaayo ko, Doc. Okay, nakumatos ka. So before nato na solusyonan, unsa ang imong pangalan ug kinsa ka? Doc, ako di ay si Bembol. Ang akong apelyido kay Luke. Okay, so for short, ikaw si Bembolok. Tama ba? Opo, Doc. Tama po. Okay, Bembolok. Nganong nakumatos man kag isa ka semana? Unsa may imong gihimo? Natingala lang ko, Doc ba? Nga nikaon raman ko og 3 ka super crunch nga tagdos. Tapos tingkalit lang gitgit akong pananaw. Mao na to, Doc. Nakumatos na ko. Okay, so nikaon lang kag 3 ka super crunch nga tagdos tapos ningit-ngit na imong pananaw. Okay, sige Bimbolok. Ang akong ireseta sa imo nga tambal kay Newset. Imna ni og mga sa isa ka adlaw imnon nimo ni siya og ika 5 times or ika 10 times, ha? Nakuha ba nimo Bimbolok? Opo, Dok. Nakuha po nako. Salamat, Dok. Okay, Bimbolok. Paglingkod sa diha kay ako pang tawagon si Nurse Ivana. Kay siya ang mo-assist sa imuha. Hala, Ivana daw? Oh my God. Sa piling mo